الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة الأعزاء، ستدور خطبتنا حول شروط الحج. ما هي شروط الحج في الإسلام؟ هي الأمور التي يجب أن تتوفر في الشخص حتى يكون الحج واجبا عليه، وهي 6. أيها المسلمون الأعزاء، دعوني أن أوضحها كالآتي: هي شروط وجوب الحج. أما الأول فالإسلام. لا يجب الحج على غير مسلم ولا يصح منه. أما الثاني العقل. لا يجب على المجنون لأنه غير مكلف شرعا. وأما الثالث البلوغ. ولا يجب الحج على الصبي، ولكن إن حج صح منه وله الأجر، ويجب عليه الحج مرة أخرى بعد البلوغ. وأما الرابع الحرية. لا يجب الحج على العبد والمسجون لأنه لا يملك حرية السفر. وأما الخامس الاستطاعة، لقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وتشمل الاستطاعة القدرة المالية، نفقة السفر والإقامة دون ضرر على أهل البيت. أما القدرة البدنية أن يكون الشخص قادرا بدنيا على أداء المناسك. فأمن الطريق أن يكون الطريق آمنا إلى مكة المكرمة. وأما السادس فوجوب محرم للمرأة عند الجمهور. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers,
Allah a dit que la bonne fin appartient aux pieux. Et il dit que il n'a point de représailles si ce n'est contre les injustes. J'atteste qu'il n'y a point de Dieu en dehors d'Allah. L'unique, et il reste sans associé. Oh Allah, j'atteste également que Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et son messager à la fois. Oh Allah, salue Mohammed, de même que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui leur ont emboîté les pas dans la bienfaisance jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, ô serviteurs d'Allah, je vous exhorte à vous et à ma personne à la crainte d'Allah. À propos, Allah dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez que lorsque vous êtes des soumis. Honorables frères en Dieu, aujourd'hui, nous allons parler des conditions du pèlerinage en islam. Quelles sont les conditions du Hajj en islam? Il s'agit bien sûr des conditions qui doivent être remplies par une personne pour que le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage, soit obligatoire pour cette personne en question. Ces conditions sont au nombre de 6. Permettez-moi donc de les énumérer. En première position, il s'agit de l'islam. Le Hajj n'est pas obligatoire pour un non-musulman. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Nous nous plaignons des gens et nous nous inquiétons en même temps de ceux à qui, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donne de l'argent, les moyens pour aller faire le pèlerinage, au lieu de rester croyants, ils s'adonnent à des actes maléfiques, pouvant les faire quitter la religion avant d'arriver à la Mecque. Et il y a l'exemple d'une personne qui, lorsque ses parents ou ses enfants lui annoncent la bonne nouvelle, qui n'est autre que son prochain pèlerinage, le monsieur ou la dame, au lieu de se prosterner par terre pour Allah subhanahu wa ta'ala en guise de reconnaissance des dons qu'il lui a fait, ce dernier s'aventure pour tomber dans les mailles des devins. Il suppose aller voir s'ils pourront faire le pèlerinage et revenir sains et saufs. Mon frère en islam, si nous faisons le pèlerinage, c'est pour que nous ayons nos erreurs commises déjà pardonnées. Parce que le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a été clair. Il dit, Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza illa al-Jannah.
Un pèlerinage bien accompli n'a autre récompense que le paradis. Mais malheureusement, les gens dont nous parlons, au lieu de renforcer leur foi, ils s'en vont visiter les devins, les demander l'autorisation afin d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Ceci, s'il arrivait qu'il leur renseignait d'une chose sur laquelle le monsieur ou la dame place sa confiance, elle aura mécru automatiquement. Puisque le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, en a fait mention. Il a dit, si une personne se rend auprès d'un devin et qu'il lui demande de sculpter dans l'invisible et que celui-ci le fait, si tu places ta confiance là, tu auras mécrit en ce qui fut descendu sur le saint prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. Quelqu'un d'autre va sursauter et dire que moi, je suis sauvé parce que j'y étais, mais je n'ai pas cru. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a touché aussi du doigt ce monsieur. Il dit, cette dernière personne aura ses prières quotidiennes de 40 jours qui ne seront jamais acceptées. Au moment où on ne reçoit pas tes prières quotidiennes, tu te précipites pour te rendre à la Kaaba, pour aller prier alors que tu as déjà gâté. Mon frère en islam, sache que la première condition pour que le pèlerinage vous soit imposé, il s'agit de l'islam. Deuxièmement, la raison. Il n'est pas imposé à un insensé, c'est-à-dire un fou mental, un malade mental. Il ne lui est pas imposé le pèlerinage. La troisième condition est la puberté. Le Hajj n'est pas obligatoire pour un non-pubère. Mais s'il l'accomplit, celui-ci reste valable et gratifiant. Mais il doit l'accomplir à nouveau après avoir atteint l'âge de puberté. Au 4, la liberté. On ne peut pas demander à un prisonnier d'aller faire le pèlerinage. Il n'a pas de liberté. Il est privé de liberté. Au 5, la capacité. Allah dit, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, c'est-à-dire la capacité d'aller faire le pèlerinage à la Mecque, c'est-à-dire à la maison sacrée. Il est aussi question de la capacité financière. Frais de voyage et d'hébergement sans aucun préjudice pour la famille. La capacité physique fait aussi partie, car la personne doit être physiquement capable d'effectuer les rites. Vient ensuite la sécurité routière. La route vers la Mecque doit être sûre. Ça fait aussi partie des conditions. Quant au 6e et le dernier, il s'agit de la présence du mahram, un accompagnateur pour une femme musulmane afin qu'elle aille faire le pèlerinage à la Mecque. Selon la majorité des oulémas, selon la majorité des érudits, une femme doit se rendre au Hajj avec un accompagnateur, mari, père ou frère par exemple. Certains savants par contre, certains savants contemporains autorisent
les femmes à voyager en compagnie d'une personne sûre. Si vous avez votre femme que vous voulez envoyer pour aller faire le pèlerinage alors que vous n'avez pas les moyens pour aller avec elle, vous n'avez pas de moyens pour lui faire accompagner par votre frère consanguin ou autre, vous pouvez lui confier à une personne sûre. Si vous comptez sur une personne, elle a une foi correcte, elle ne peut pas vous trahir, alors vous pouvez la confier pour qu'elle aille faire le pèlerinage d'après quelques juridiques. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Dede khutuba wambazna esode sate daze satringa kwata pay esote na dede so san woro dala salatu de njeli de den ba dero ande woni e woro ande binaru fayna eso ile kendale rose Bilabo worozi esoyuma yaso na trowe bumbozi tusulki rozi na beze la haji bezeke ayiko bawe nga begbi nyo kagoro yende haji woni je wona ikona lecha nyukuru babu de sulki rozi ya so tintu da sulki rasu wanda ya haji umma dai kadalita ya diga su kamse baka da kai haji sisi ya so tin diga wanti sitina bile ya so wanti bumbozi tu sulki erose nanana haji lan ebesetla sai rozna sitige luduge tige kobia malomba grimamba dozo le titi di kwelente tu chonada na di yuriti lo mbase bade hajina kada bumbo ziru kemal wane church duga nyane brondire yiko nyejo e bazole nyage haji wa dala na veri sikere nyombure ngala haji zero bada ya klesa haji edan bali haji pep ba obu fala lizabdu edan haji nyabango buge ama wallade bakayen blessings ko force yeli de yele choda na la awro ndo ala tubana ebo kala haji biyele rana bero ba joda kunyum bakaw joda ne dare bangba di be feri so mbode kala hajina nabro dadi ni funjo bade odo lele doga si cheke bade wongli wazo tewajo sibebe musese haji kenkella ya kadallam na wadalaga ba madege be veri gewe dezina don bosre den ba de rande Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibele deru de ya si chongni na firdas man ata arrafa suno butta sinjosijo
fasalahu an shay'i ngo bozi tom fasaddaqahu bima yaqul ngelo veri ge mo dezu ontile veri mblana safaqad kafara bima unzila ala muhammad sachi kan wo jolli wo mbibe geddi sande muhammad rozana sallallahu alaihi wasallam arwo jolli wo mbibe geddi sande rozana wanga jaddi wo maka so de se kala haji bitka wahala cheni la jan korose o maza so katangara semede haji na belaga be la mobo mo bozi ama be veri mo no me dedezi wono edezi na ga bang matenga sisem ne arasul sallallahu alaihi wasallam wa matin odo nyodom suwenu ebo bozi ga be veri ge dedezi na wonele bawe ze so badamu abi ya ina kwade to sabila mamba na ili meveze ngasinyaje ili na nyabis kafiri kada amle biyelna asbe de bakala haji bum boziru kemal wannege eda dini chakaso wede suro na rufai balange bo tabu chose so wede ji se so wangu ko veziko wabato wonu sisi amwa gazi saudiya hajida singe awe gegbe chega wazi do ba yake sisim ala tamanyo bulla haji ngala da chirchire nda talata ce mbazi inde ay sai so ya gazi tontete soru ko ni asi koda satun ko njandana karamele c'est le dé nga sisi bumbo zubudu wana la kare anyo na rogo nya didijindi nyabanya di nay igebe duge la surun ko forsigne lidi badaro haji badaro haji ma haji bawaze awagon wago yo alafia bida saga bombona kala haji ama be du talan haji o tozo de es albulug bumbo zubudu wazo sara tindana ba ya so wazo sara ambala ngasu wala yajibu alhajj ala sabiy sase bidakat lasi buroze ibu kala haji bueni dala tabala gana badado haji walakin isa ama in hajja sahha minhu abga wa ala haji bammu walahu al-ajr bachil lada ويجب عليه الحج مرة أخرى أما بجت لسيرو أو أبي اتسع إلى حجي إرادة بتكون بيجب بنو حجي بركنا يدو بچا إحرام كم كرو بقدوة ملي بركنا بكبالن تواف إقال أزيجي بفا بدلادة هل تما رسول صلى الله عليه وسلم ودسونو بنينا لدينا لادا أما وقم بي إلا بلاغاس بمبوزبومو لحجي نازده الحرية كزين بيدي كزين بيدي سركدو مري حجي لغسينا دينابو حجي sarkado tallan haji woni wana edina elegada ya kaze mbubele elo mbudo ko haji belabe basi angase se kabezete no wademle
esawro ko won se channabu sidate les walillahi ala an-nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila sibiget la sigera rose esowadu sibobo bakala haji ama wena bezina kona nbawo baya bezi chebelana engasi bezikin bumbozi irnyona lide be aruto yiko ale ese ngedala haji bodon bozi amanyonyo na yiko ganye gizi lamle nyogo bombozi ese bombozi wona yiko wona lide wona sede nan baawna awejo wona se kojo nan na awejo wona se na de ya lebedina bo kontana awejo nyana sito tonu de bezidi do bumboze wana lafiya bidallan irtan bezi sin ibum nari takwa sise medenai mamba medenai bamizbo bo bakala hajina no bakajochi bumboze ila buwana timerenna tawafi timere sa'i baina safa wal marwa timere ngombo wukuf arfada timere jamarat timere birna buget timere avena lafia wayelna de woy dombule haji bumbozin bawo da do no wayana kurfai amini sisi no waya wani bawo da badan da haji budu sulku mele lodode kadezia mele ngasi jumhur alfawa dabata mazaibu dabata balbazin sisi alutan gurdo irke ide haji bi kafena lazaro de ke ba onu lazo ko ibine bumboze ewalo ya ewalu no ya walu da walu bi mana weni dambizi koina weni badam bizi bo foki jene bolotana ela wala zukoi binabla alfa ko wana na berazin sa abge budda bille bambeze badunai irweni be dezina nye dezi wudu side imani chakazo edam bezele nyoro nyandal na indelo sman ma duna ma delo ebo kala haji esu kabse wombum bozu busul kiru rozana ila haji namle abige ala merua ya sotra trenga to sulki budom boze budake tala siru rozi se ebo kala haji jama malomba girmamba so fara haji lidi woma badalatana سوف بلا داو بدلنا سوف دار التاسين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد المجيد جماعة سورك ونيني كنيوم اسوم لدى سلوندي اسو ادو لدى وزنيرو البركة اسو چدانا دما سولزدا فره لغو نارو وغديري واباك ديري لغو بكون مجو تيركنا سبو غوغونا ايرو نارو بمبدي تمره دازو لسي دومو تمره بلنا دو كوي دي چلي سو dasin da daru wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wa zinde nga wa gbazi nuzi feri so tew annabi titamin bar roz ga tew abazi eso da sulunya la dabi de kun fa yakunu romu ade wala na malon ni cheni niya da venu eso besna ke roze dogo mu buka so mbarase ede nuvo tobu nunda
nzei de timer dana lafiya bu joy ni gazi so fay alafiya darnga do joro no bawo no na bukata won jade ke isojo so ko de bukata wa so lizira fere so fada duniya kazangi fada lahira kazangi kubana bo jingir kana kadana ballan ku kar jingir kana kede bangati bo be zanda ngo mu wemba bo zukna alazi saka chadaru mele ngo mu alazi wa kana badase nay barnga kata iso kwazdawe iso do dawe albarka iso do dawe albarka iso do bedewe ziniru albarka dadu do iso fadadilla iso fadadilla iso lizida fere ile de kedezia ikel kada kazambe da afobio do jingiri kina kada iso la alfa wa karchiwa iso la alfa wa karchiwa iso la alfa wa karchiwa kidi wordo gade de alfa ku boni alfa bi jalil wuro yondu chadaru e de yelida we de barzaw lele darnga sidu bonage iso yelidu komo nay aljannada iso yelidu komo nay aljannada badaka kawa dajana dogona be dedan ba no malonde na sola wa gafara jamo sosi tugo ala fia sosi tugo ala fia sosi teda ala fia sosi teda ala fia jamo ala fia fe dongo ni che sosi teda ala fia so le zira fere so fara kokor kfengi so ile de kadezia tezna kalmat shahada so ile na burra barsede dal janna fasisim so ile dan jande liwe zuna de janna so al janna so fara duniya kazangi fara lahira kazangi de kubana wajo ci commerçant wuce tumilanda wuce barnga so do al barka darnga so do dal barka da dawo nirnga wala niyasi bobode na so bone ala fea iko bodi kamsira ala fea bukado al barka wuma barnga ballan niyas be kagbe bokombo mona dado na so kono ala fea so do al barka da zolo so le da ciwo na da na chora kilbuda dogo biya be de chadna so boduwe so fo kujunini so le da ciwo na bela so konna bijine daya so ele so konna bumbodi daya do so ele bodasi konna bumbodi daya do so bodi de boda mbodi da chora so ni de kunyon so fada duniya kazangi fada lahira kazangi ya rabbi irhamna fa innaka bina rahim لا تؤذبنا فأنت علينا قادر اللهم لا تؤذبنا فأنت علينا قادر يا رب نسألك علما نافعا ورزقا حلالا ولسانا ذاكرا ولسانا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا والشفاء من كل داء وشفاء من كل داء الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وارزقنا عند الموت شهادة وارزقنا بعد الموت جنة ونعيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون عباد الله قوموا إلى الصلاة. Sunna TV.